Dan saya yakin session ini cukup menarik untuk Anda. Kita akan bicara tentang perubahan, ya, dan kita akan bahas nanti setelah kita bicara tentang perubahan, bagaimana perubahan yang mengarah ke sana, yang 1 orang 1 M itu, ya, atau 2 orang 10 juta sampai 100 juta. Karena banyak orang, termasuk kita sudah bosan jenuh di sini, ya, right? 70 tahun jatahnya, ya, yang sudah 40 tahun kalau dalam radioactive knowledge itu sudah half life. Ya, sudah half life, sudah setengah bayar, ya. Mau lihat setengah bayar, ya sudah lewat, atau setengah yang tersisa, betul kan? Ya, so sudah terlewat, udah lewat aja. Tapi yang tersisa jangan disia-siakan, ya. Saya juga beberapa tahun yang lalu belajar konsep ini. Setelah belajar konsep ini, melek saya. Everything I know or everything I thought I knew suddenly became not quite right. You know what I mean? Yes. And I hope keluar dari ruangan ini ada 2 akibat. 1, Anda tambah termotivasi. 2, Anda tambah bingung. Yes. Kalau tambah termotivasi, we have succeed. Tambah bingung, we have even more succeeded. Yeah, I think Peter, you know what I mean lah. Ya, kita 2 pernah ikut training seperti itu, seminar seperti itu. Keluar dari ruangan kita seminar langsung bilang, so what must I do with my life now? I thought I was on the right track, and then I realized I may not be on the right track after all, gitu loh, ya. Okay. So, ladies and gentlemen, how many of you have attended my seminars before? Can I see your hands? I'm sure quite a few of you have. Okay. Ternyata tidak terlalu banyak, ya. Kalau tidak terlalu banyak, that is good news for me juga. Berarti I'm meeting new people again, ya, which is good opportunity. Untuk Anda yang sudah hadir sebelumnya, thank you very much for supporting me and coming again, ya. And I also ask for your forgiveness karena 1-2 kegiatan yang kita akan bahas mungkin Anda sudah pernah ikut dan sudah lakukan. I hope you are more tolerable karena 80% belum hadir dan belum pernah ikut. Okay? So, mari kita mulai kegiatan yang sederhana, ladies and gentlemen. Oh ya, sebelum saya lupa, bawa handphone mohon di non-ringkan, ya. Mohon di non-ringkan. Karena saya pernah baca satu artikel di tengah-tengah seminar, kalau ada orang handphone berdering, itu bolak-balik ada tiga alasan aja lah, ya. 1, model handphonenya agak ketinggalan gitu loh, jadi nggak ada fungsi vibrate-nya gitu, ya. Kedua, orang ini sangat tidak dipercaya oleh pasangan hidupnya, ya, sehingga tidak dikenankan matikan handphone. Awas kalau papa matiin handphone, mama curiga gitu loh, ya. So tidak ditrust oleh pasangan hidup. Dan ketiga, handphonenya baru beli kemarin, jadi agak norak, ya. Oke. Okay? Itu survei lah, tidak berlaku di ruangan inilah, ya. Oke. Okay? So I will appreciate it if you don't bring your handphone. Okay, let's begin. Yes. Everybody has ball pen, everybody has handouts, ya. I request, as I always do in all my activities, kalau boleh saya minta Anda mohon di 1 halaman, ya, bertanda tangan 5 kali. This is what I always ask, ya. Mohon bertanda tangan 5 kali di 1 halaman, ya, on any page you like, front page, back page, middle page, anywhere. On 1 page, 5 signatures. Dan saya janji, tanda tangan Anda saya tidak kumpul. Oke, okay? Hanya kegiatan pemanasan saja, ya. Namun jangan mulai dulu. Wah, you are so excited to become rich, ya. Yeah? Signing the check away, ya. Okay, wait. Is everybody ready? Yes, good. Now, before you begin, sebelum Anda mulai, jika biasanya Anda bertanda tangan dengan tangan kanan, nah, sekarang 5 kali tapi dengan tangan kiri. Nah, itu yang saya minta, oke? Okay? Jika sehari-harinya dengan kiri, ya sekarang dengan kanan lah. Pokoknya 5 kali bertanda tangan dengan tangan yang lain daripada sehari-hari. Silakan mulai. Mohon bertanda tangan 5 kali dengan tangan yang lain daripada sehari-hari. Nggak kebaca. Thank you. Not too bad, huh? Not too bad. Johannes, that's nice, Pak. Thank you. Ibu Erin, thank you very much. Let me see, Pak Enki, how are you? Nice to see you again, Pak. Yes. Oh, bagus ini. Yes. Okay. Right. Ibu gimana, Ibu Ani? Ayo, tinggal 2 lagi. Ayo. Kasihan ya lo. Banyak duit dikerjain.
kita santai-santai aja lah ya. This evening already, no need to get too serious ya. Okay, has everybody finished? Thank you very much. Let's give ourselves a round of applause, please. Let's give ourselves a round of applause. Now, what have you done, ladies and gentlemen? Apa yang telah Anda lakukan? Kenapa saya minta Anda bertanda tangan 5 kali, tetapi dengan tangan yang lain daripada sehari-hari ya? Yang telah Anda lakukan adalah what happened to my? Baru kemarin beli, agak norak sedikit gitu. Nah, okay, what you have done is change. Ya, kita barusan lakukan satu perubahan yang sederhana dari tangan kanan ke tangan kiri. Ya, yang kita mau bahas bersama bukan hasilnya bagus atau jelek dulu. Yang kita mau bahas bersama adalah proses. Tadi waktu saya minta Anda bertanda tangan 5 kali, siap, ready, go. Ya, wah, belum suruh mulai sudah selesaikan 5 tanda tangan, betul? Semangatnya luar biasa. Ya. Tapi begitu saya bilang, tunggu, bukan dengan kanan tetapi dengan kiri. Nah, begitu kita dapat tahu harus tanda tangan dengan tangan kiri, apa respons kita? Apa yang lintas di pikiran kita? Susah, betul kan? Ya, itu adalah respons spontan kita terhadap perubahan. Belum coba, sudah kebayang, wah susah, nggak bisa, pasti jelek, kacau deh, betul kan? Ya, yang lintas secara spontan adalah hal-hal yang negatif. Saya tidak bisa lah, pasti jelek lah. Itulah hal-hal yang kita pikirkan. Jadi, respon spontan kita terhadap perubahan biasanya negatif dulu. Ya, setelah coba, bisa nggak selesai 5 tanda tangan? Semua selesai kan? Semua selesai kan? Yes. Jadi hari ini Anda sudah membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa dasarnya kita sanggup mampu lakukan perubahan. Dasarnya sanggup. Ya. Cuma umumnya sebelum lakukannya secara mental kita sudah bayangin yang negatif dulu. Ya. Jadi kendala utama terhadap perubahan bukan kemampuan kita, dasarnya kita mampu. Kendala utama terhadap perubahan adalah kendala mental. Yes, so the mental barrier, hambatan mental ini sering ya, mengganggu perubahan. Yes, okay. So kalau mau catat silakan. Dan anyway, it's very common. Kalau mau ada kemajuan, harus ada perubahan. Yes, kalau mau ada kemajuan, harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak akan ada kemajuan. It's a very straightforward idea. Okay. And I would like to share this with you. Yeah, this is what I always share. This is always my opening. Yeah, I share with everybody. Kalau tindakan Anda adalah A, if you take A action, yes, you will always get A results. Betul kan? Kalau tindakan kita adalah A, hasil kita selalu A. Kalau tindakan kita adalah A setiap bulan, hasil setiap bulan pasti A. Bahkan kalau tindakan kita adalah A setiap tahun A melulu. Betul? Ya. Sedangkan saya yakin kita semua yang hadir tidak mau keadaan kita A melulu. Kalau Anda mau, Anda nggak bakalan hadir malam ini, betul? Yes. Kita semua mau capai prestasi B, di mana B adalah sesuatu yang lebih baik daripada A. Yes, an improvement, betul kan? Yes, it can be better in our career, better in our penghasilan, better in our relationships with our customer, our suppliers, our bosses, our family, and all that. Semua orang mau maju. Bahasa Mandarin ada satu lagu koi, bahasa di karaoke. Ming Tian Hui. Ming Tian Hui kan hao, betul? Ming Tian Hui kan hao. For those of you who have never heard of Ming Tian Hui kan hao, don't worry. Maybe you have heard of the Westlife song. Westlife pernah nyanyi Ming Tian Hui kan hao, tapi versi barat. Have you ever heard Westlife sing Ming Tian Hui kan hao? I have a dream. I have a dream is the barat of Ming Tian Hui kan hao. Ya, oke. Ya, saya punya impian, saya punya cita-cita, betul? Dan setiap orang bermimpi dan bercita-cita bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini, betul kan? Yes. So I have a dream, punya cita-cita. Very good. Orang yang punya cita-cita positif sekali. Cuma masalahnya banyak orang maunya capai prestasi B, tetapi tingkah lakunya adalah tulalitnya di sana. That's the problem with many people in the world. They want to achieve B, but their action, their behavior, and their habits are A all the time. Betul? Se-A-nya tidak bakalan capai prestasi B. Make sense altogether, yes? Jadi kalau kita mau capai prestasi B, kita harus change action kita dari A menjadi B. Dengan action yang sudah change, baru hasilnya menyusul. Betul? Jadi hasil adalah akibat dari tindakan.
Kalau tindakan tidak berubah, hasil tidak bakalan berubah. Sampai bewokan, bongkok, ubanan pun tetap melulu. Yes. Dan banyak orang di dunia ini, I tell you something, yes, tindakannya melulu, tetapi dia heran kenapa nggak maju-maju. You see what I mean? Banyak orang begitu loh. Tingkah lakunya melulu, tapi dia heran kenapa nggak maju-maju. Justru kalau kita lihat gambar yang sederhana ini, kalau tingkah lakunya melulu dan dia bisa capai prestasi B, itu yang heran. You know what I mean now? Yes, it makes a lot of sense, and that applies to us. All of us want to be rich. All of us want to be rich, but many people are not prepared to change their habits, change their behavior, and change the way they think to become rich. That's the problem. Okay? Yes. Jadi yang memotori tingkah laku kita, yang memotori perubahan dalam tingkah laku kita, harus ada motivasi, betul? Yes. Tapi motivasi berapi-api tanpa pengetahuan dan keterampilan juga sia-sia juga, betul kan? Yes. Many people want to grow rich very quickly, put money in stocks and shares, betul? Get burned, betul? Why? Semangatnya tinggi, knowledge-nya nggak ada. Yeah? Jadi uangnya hangus juga. Yes. So if you want to change, you must have the motivation and the knowledge. And tonight we will share with you some of those ideas lah. Okay? Going back to this, yeah. Oh yes, I have 3 questions I want to ask you because I see some of you are so motivated. Yeah, I would like to share some questions with you. Okay? Saya akan melontarkan 3 pertanyaan lah. Ya. Pertanyaan pertama yang sederhana saja. Kertas ini warna apa? Thank you very much. Pertanyaan kedua adalah kain kursi ini warna apa? Putih lah, cincai lah, putih. Oke, dulunya aslinya putih lah. Lama-lama diduduk jadi krem, ya. Asumsi putih lah. Kemeja saya baju apa? Warna apa? Putih. Ya, ini dulu putih juga, sekarang agak krem, ya. Karena nggak pakai rinso super clean gitu, ya. Alright, so 3 questions. Kertas putih, kain putih, baju putih, betul? Right? So now I will just ask you, ladies and gentlemen, ya, to shout the answer, not putih, gitu loh ya. Tapi sorak jawabannya, sekenceng-kencengnya, sesemangat-semangatnya, gitu loh. Oke? Yes, ya. We just try one time, ya. Tes, ya. Kertas warna apa? Putih. Masih ada paise-paise, gitu ya. Nggak enak. Masing-masing tambah 20% volumenya, oke? Tambah 20%. Don't be shy, ya. Oke, here we go. Kertas warna apa? Okay, not too bad lah, can lah, ya, okay. Considering belum makan dinner ya, so it's alright. Ya. Don't shout too loud nanti lemas ya. So, but the answer was so romantic. Volume sudah okay, tapi jawabannya putih, gitu. Thai lemas lah, okay. Kita orang bisnes harus short and sharp gitu. Contoh ya. Putih. Ya, something like that. Ya, Pak Fanny, ya, yes, ya, Pak Fanny, yes. Contoh ya, kertas warna apa? Putih, singkat, padat gitu loh. Okay, yes, short and sharp. Alright. So one time ya, we try one time. Okay, loud volume, short and sharp. Okay, can I have your participation? Yes. Okay, good. Let's go. Kertas warna apa? Fantastic, thank you. That's the standard we want. Okay, that's the standard we want. Yeah. Okay, so kertas, kain, baju. Alright, here we go. Kertas warna apa? Kain warna apa? Baju warna apa? Sapi minum apa? Sapi minum apa? Sapi minum apa? Siapa bilang sapi minum susu? Berikan aplaus hari ini. Anda semangat sekali. Sapi minum susu. Gila. Saya kira hanya sapi yang gila. Malu. Okay, I understand. It's not your fault. Maybe my voice not so clear. Some of you thought I asked papi minum apa ya? Kalau papi minum susu valid lah Pak ya. Okay. Alright, mari kita bahas. Kok bisa terjadi sapi minum susu gitu loh ya kan? Bukan kita nggak tahu, semua orang tahu sapi minum air menghasilkan susu. Yes, but what happened? Number 1, kita sudah terpola. Betul? Yes. Dengan sebentar ini, dengan sekejap ini, Anda sudah terpola. Yes. You have been just conditioned. Yes. Putih, sapi minum apa? Putih, susu. You were so conditioned. Jadi poin pertama adalah kita ini manusia sangat gampang terpola, sangat mudah terpola. Syukur-syukur kita terpola dengan kebiasaan yang benar. Kalau terpola dengan kebiasaan yang tidak benar,
Itu salah semua, betul kan? Yes. And many of us, I tell you honestly, including myself, many of us semenjak kecil sudah terpola dengan habits yang do not make us rich. Habits that make us very hardworking, very honest, but do not make us rich. Why? Because we did not have teachers who could make us rich. Teachers as in school, teachers as in father and mother, betul kan? Karena yang ditanam semenjak kecil, rajin. Kaya adalah akibat dari rajin. Not true lah. Kaya adalah akibat dari malas. I talk to you because you are older than 18 years old. I can tell you, you say, yeah, I don't tell that to my son, right? Do you believe? Orang yang top of the organization, mereka malas kerja. Puncak organisasi, malas kerja. Maka setiap hal ada tugasnya. Mereka, kenapa gue harus kerja gitu loh? Gue bayar aja dia orang cetiau kerja. Betul kan? Yes. Ya, gue bayar cetiau, dia kerja, gue cuan satiau, gue main golf. You see? So the lazy to work will employ the rajin. Okay, yeah. That's why I tell you, when you leave you get confused. I tell you, I promise you confused, okay? This is an organization. Karena dia malas kerja, dia bayar orang yang rajin kerja. Setuju kan? Dan orang ini semakin malas kerja dan dia semakin rajin kerja, dia semakin kaya, betul? Semakin dia rajin, semakin dia kaya. Dan dia mengeluh, kenapa gue begitu rajin kerja, gue gak kaya-kaya? Ya, padahal yang malas kaya. Dunia BCL dong, Boceng Li. Betul? BCL, Boceng Li, right? How come the rajin kerja gets less money than the malas kerja? Because the rajin kerja malas pikir. The malas kerja rajin pikir. It makes a lot of sense, right? And these people work like hell. Don't think too much, you know. These people think like hell. Maka they make other people work like hell. You make sense now? Is starting to make sense? Yes? This world is unfair to the hardworking. This world is quite fair to those who are lazy to work physically, but rajin to work mentally. Yes, okay? Nah, menarik sekali. Okay, terpola. Jadi kita semua semenjak kecil, tanpa disadar, sudah terpola rajin kerja. Rajin kerja. Ya, itu cerita lain, nanti baru kita bahas ya. Okay, rajin kerja. Quite sad. That's why many people are still working here. Yes, okay. We will talk about it. But I mean, if you read the book by Robert Kiyosaki, you know what I'm talking about. Ya, jadi poin pertama adalah manusia, termasuk Anda dan saya, begitu mudah terpola. 3 pertanyaan aja sudah terpola, apalagi 13 tahun bersekolah. Terpola nggak kekaruan, betul kan? Yes, okay. Iya. Nomor 2. Ini menarik. Kertas warna apa? Putih. Jawaban putih, hasilnya betul. Betul kan? Yes. First time correct. Quite easy ya. Number 2. Kain warna apa? Jawabannya putih. Hasilnya betul. Wah, 2 times correct. Merem, man. Yes. Yang nomor 3. Baju warna apa? Putih. Jawabannya betul lagi. Ya, 3 kali betul-betul benar. Wah, merem juga bisa lah. Gampang sekali lah. Sapi minum apa? Yang putih. Susu. Salah. Kenapa? Poin nomor 2. 3 kali berturut-turut benar tidak menjamin keempat kalinya pasti benar. Karena keempat kalinya sitcom telah berubah. The situation has changed. And if the situation has changed, but you have not changed, what used to be correct 3 years ago suddenly becomes wrong, you know. Because the situation has changed. Yes? And we will show you a few times today that the rules of surviving in this world now has changed from our father's time compared to our time. The rules have changed. The instrument to get rich has also changed. Okay, yes? And if you are still using your father's rules of the game,
you don't get rich. It work for Papa, it doesn't work for us. The rules have changed, ya. Kalau kita tidak sadar bahwa the rules have changed, and kita tidak bermain dengan aturan main yang baru, kita akan anggap dunia ini BCL. Gua rajin tapi gua nggak maju. Oh, Cengli bener, betul? Bukan oh Cengli. Cuma Cengli karena aturan sudah berubah, Anda belum berubah, maka Cengli benar. Yes, okay. So ini 3 kali berturut-turut benar, tidak menjamin, ya, jamin bahwa yang keempat pasti benar, ya. Okay, it makes sense, ya. Ketiga, I just want to share with you. Di ruangan ini ada 3 macam orang, ladies and gentlemen. Yes. Tipe pertama, kertas warna apa? Putih. Kain warna apa? Putih. Baju warna apa? Putih. Sapi warna apa? Air. Very fast, okay? 2, 4, 5 people at most, ya, 2, 4, 5 people. Orang ini tidak terjebak, yes. Mereka adalah orang-orang yang cepat sadar bahwa keadaan sudah berubah. Gua harus langsung switch, betul kan? Cepat sadar, tidak banyak orang, segelintir orang saja, yes. Namun orang-orang ini yang cepat sadar, dia dengar, dia teriak air, yang lain pada susu semua, betul? Yes. Jadi suara susunya lebih kencang daripada suara air. Yes. Tetapi orang-orang yang tadi benar, tidak mentang-mentang lingkungannya bilang susu, langsung ketika diteriak lagi, dia switch dari air yang tadinya benar menjadi susu. Tidak ada kan? Yes. Kita tidak begitu kan? Bahkan kalau disuruh tanya lagi, Anda teriak air lebih kencang lagi, betul? Dengan maksudnya menyadarkan teman-teman sekitarnya, betul? Yes. And later on we will show you people who have understood the new rules of the game are not many, you know. People like Peter, one of them, okay? And they keep telling the world, hey, this is the new rule of the game, this is the new rule of the game, this is the new rule of the game. Shout like hell, you know. Tapi many people are still saying, hah? Enggak lah, masa sih? Bohong lo, betul kan? Yes. Nah, mayoritas masih ragu, minoritas yang sadar. Dan orang-orang yang sadar setiap hari membejaukan, teriak melulu untuk menyadarkan orang-orang yang belum sadar. And this is what they are doing here. Okay? Ya. 3A. 3B adalah orang-orang yang sapi minum apa? Susu. Tetapi begitu dia teriak susu, dia dengar teman-temannya sekitar air, betul? Dia, oh iya loh, air loh. Ronde kedua, sapi minum apa? Air. Nah, okay, right? Some of you were like that. Yes? You were wrong in the beginning. You heard the right answer. You switch. Yes? So ini adalah orang yang mau disadarkan dan mau berubah. Better late than never. Betul kan? Yes? And we have 40 years of our life left. Yes? So it is still not too late. Kategori ketiga, sapi merah, susu, sapi merah, susu, sapi merah, susu. Malah ronde kedua teriaknya lebih kencang lagi, ya. Because saya bilang begini, Anda kira saya minta teriak lebih kencang kan? Susu, sampai uratnya muncul, betul? Ini adalah orang-orang yang tidak sadar. They are the living dead, you know. They are the coma every day, you know. Yes, because why? They just focus on shouting as loudly as possible without considering what the hell is going on around me, betul? Susu! Wah, emang salah ya? Betul? Yes? Nah, saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, pertanyaan terakhir. Ketika sebagian teman-teman kita teriak, sapi minum susu, sapi minum susu, sapi minum susu. Ketika mereka teriak susu, apakah teriak dengan semangat atau teriak dengan loyo? Semangat. Tapi sesemangat-semangatnya salah. Kajian deh lo. Poin keempat. Dan ini adalah yang terpenting. Jangan lakukan hal-hal yang keliru dengan penuh semangat. Jangan lakukan hal-hal yang keliru dengan penuh semangat. Karena sesemangat-semangatnya salah, sia-sia waktu, sia-sia tenaga, ditetawain orang lain. Setuju? Sapi minum susu, salah is not too bad, you know. But if you waste 50 years of your life and not get rich, that is quite a sad thing to do. You see what I mean now? Yes? If you think you have to change, you have to change. Yes, today is all about change. Ya, okay? Ya. Perubahan Anda, mau rubah atau enggak? Tetapi ketika Anda tanda tangan dengan tangan kiri, apakah
kaku, keder, lambat, betul kan? Ya, bahkan you have to put in extra effort, compared with your right hand, betul kan? Every time you make a change, it is never pleasant. Pasti ada hambatan fisik, betul? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Anda tanda tangan, Anda rasa kaku, lambat, jelek? Kenapa Anda alami ini semua? Karena apa? Belum terbiasa. Ada lagu Indonesia ya, aku tak biasa, betul? Hanya karena tak biasa. Apa yang harus kita lakukan supaya kaku jadi oke, lambat jadi lancar, jelek jadi bagus, ragu jadi pede? Apa yang harus kita lakukan? Membiasakan dengan latihan terus, betul kan? So that's all, If you want to succeed, you must change. In order to change, mentally you must be prepared to want to change. Dan ketika kita lakukan perubahan, tidak langsung enak, pasti ada hambatan fisik. Dan satu-satunya cara untuk atasi hambatan fisik adalah membiasakan dengan lakukan terus-menerus. Di dunia ini ada 3 macam orang. Yes? Tipe pertama adalah orang-orang yang sama sekali tidak bisa atasi kendala mental. Suruh dia lakukan perubahan, dia bilang, ngapain mesti rubah, gue kayak gini udah baik-baik kok, ngapain rubah, nggak usah dah. Kalian kayak nggak ada kerjaan, rubah inilah, rubah itulah, ya kan? Itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak bisa atasi mental. Dia nggak rubah, dia nggak maju. Dan kita ini, kalau kita adalah manajemen dan kita tidak berubah, akibatnya bawahan kita tidak maju dan perusahaan kita ikut serta tidak maju. Betul? Because Anda adalah the driver of change as management. Kalau Anda adalah kepala keluarga dan Anda tidak berubah, akibatnya Anda tidak maju, keluarga Anda ikut serta dalam tidak kemajuan itu. Sebagai kepala keluarga, it is a big price for you, your wife, your husband, and your children to pay just because kita enggan berubah. It's very powerful, Okay? Yes, okay. So you have to change, ya. Jadi harus berubah. Tipe pertama. Tipe kedua adalah orang yang rubah. Tapi begitu rubah dia keder, kaku, dia bilang apa? Tuh kan, bukan gua nggak coba, gua udah coba. Susah tau nggak? Kaku, gila, lambat lagi. Tuh jelek, tuh gua bilang jelek. Dan udahlah kembali ke kebiasaan lama aja deh. Betul? Tanggung. Sudah berubah, belum lancar, sudah mundur. Yes, and many people are like that. Yeah. So if you want to change, you must be able to overcome mental barrier. Yes, I want to change to improve. And then when I change, I know pasti kaku, hanya tak biasa, dan membiasakan. Nah, baru maju. Yes. Inti kata, kalau mau maju, keluarlah dari zona nyaman. Karena zona nyaman tapi bahaya. Ini ironis dan dilema hidup. Nyaman tapi bahaya. Kenapa? Kalau sudah nyaman nggak mau keluar, betul? Kalau nggak mau keluar, nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, nggak maju. Nyaman tapi bahaya. Tapi kalau keluar, bahaya. Tidak nyaman. Ada kemungkinan maju. You see, if you keep quiet, it's comfortable, but I guarantee you will not improve. But if you go out, you are taking a risk. It is not comfortable, but there is a 40% chance you will improve. Betul kan? So would you stay quietly, enjoy it, and not improve? Or would you take a chance, 40% chance of improving? Nothing to lose, 40 years of your life, you change for 2 years, no good, 38 years left to waste, right? 2 years of your life, try and change. Itu aja ya. Kalau Pak Pit mau tepuk tangan, silakan Pak. Thank you, Pak. If you take the same action every day, you will always guarantee get the same results. Kalau Anda lakukan tindakan yang sama setiap hari, Anda akan selalu peroleh hasil yang sama. Sebaliknya, jika Anda ingin capai prestasi yang beda, Anda harus rubah tindakan Anda. Ya, ini standar sekali. Summary saja sih dari AB-AB itu. Ini adalah summary dari AB-AB ya. Kalau tidak salah ada di makalah Anda. If you take the same action, you get the same results. If you want to change the result, you must change the action. Very, very simple. Okay, let's move on, ladies and gentlemen. Di hidup ini, many of you who have read Robert Kiyosaki will know this. Dalam hidup ini ada 4 keadaan. Keadaan pertama,
time, no money. Oke, ini adalah pengangguran. Orang-orang yang nganggur, sorry to say, lots of time, betul? Yes. Every day, look at the trees, sing to the birds. Tapi burung lihat dia, okay, I will not answer you. Waste my energy, gitu loh, betul? Ya. Every day di kaki 5, pukul lalat. You know the lalat, like raket gitu, ngestrom lalat, zung, 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 sampai lalatnya setumpuk. Yes, lots of time. But cannot go to mall, kia-kia, jalan-jalan, betul kan? Cannot go keluar negeri, cannot go keluar kota. Why? Have time, no money. Sad situation, right? Second situation, have money, no time. I like this. Engkau jual kuih tiaw. Muara karang, ayam burung, jangkung, terserah lah. Ini kalau engkaunya goreng sendiri ya. Some engkau nggak goreng sendiri loh. Dia manage. Mas-mas yang goreng, betul kan? Yes. But some engkau goreng sendiri loh. Yes. Betul kan? Wah, very stylish ya. Yes. Terus, kok kuih tiaw 5? Ya. Kok kuih tiaw 4? Ya, jangan pakai kerang. Oke. Kok kuih tiaw 4 ya? Pakai sapi ya? Oke. Kok kuih tiaw 4 plus 3 bungkus ya? Oke. Kok 4 yang pakai sambal ya? Baik. Kok yang 5 mana? Tunggu lagi rame, tunggu. Order masuk terus kan? Duit masuk nggak? Masuk. Anaknya bilang, Pak, liburan sekolah ke Bali yuk. Papanya bilang apa? Gimana mau ke Bali sayang? Kalau papa ke Bali siapa yang goreng kuih tiaw? Betul kan? Ya. Lu jangan lupa, lu gede kena duit kuih tiaw, betul nggak? Ya, jangan percaya sih, lupa diri. Ya, betul kan? Yes. Mama nggak ada waktu, nggak ada waktu. Teman-teman pada ke Bali semua, itu temannya nasibnya lain. Bapak lu goreng kuih tiaw, jangan ganggu. Betul? Encik-encik buka salon. Pagi-pagi ramai, semua sudah antri. Buka rolling door. Cik, ini gunting. Cik, ini shampoo. Cik, ini cream buff. Cik, ini bonding. Cik, ini highlight. Betul kan? Cik, ini dandan pesta. Tapi semua mau encik turun tangan. Karena encik turun tangan bagus, mbak turun tangan beda. Betul kan? Ya. Jadi enciknya sini highlight, sana kukus, ya. Sini bonding. Nggak ngerti deh. Sini tuh multitasking, you know? Multitasking. 5 chairs, she handle alone, betul? Yes. Anaknya bilang, Ma, lapar bikin Indomie dong. Ma, suruh mbak aja, suruh mbak aja. Mama nggak ada waktu, nggak ada waktu. Have time, no money. Have money, no time. Mana lain yang lebih menyenangkan? Juga dalam hidup ini ya. Atau maunya yang ini? Tertawa kita. Dengan baik ya. Banyak orang di bumi ini, khususnya di Jakarta. Here. I tell you why, okay? Tinggal di Bekasi, kantor di Sudirman atau kota. Pagi-pagi jam 4 sudah bangun, betul? Ayam belum bangun, dia bangun duluan. Bangunin ayam, hoi, koko, hoi. Dia breakernya ayam. Yes. Mandi, nyarap, first blast out, betul? Bus naik bis langsung ke terminal kereta. Naik kereta gejeng. 45 menit sampai kota, betul kan? Sampai kota jam 8, cekrek kerja. Kerja sampai jam 7 malam, betul? Right? Take kereta again, gejeng. Until Bekasi. From Bekasi, take bus back to the home. From the home, take ojek inside, betul kan? Ya. Reach home, take off clothes, bathe, have dinner, switch on TV, berita terakhir. Renungan malam. Renung lalu arti hidup, betul kan? Yes. Pagi-pagi berangkat, anak belum bangun, sampai rumah anak udah tidur. Do they have time? Akhir bulan dapat gaji. Begitu dapat gaji, cicilan motor, cicilan mobil, Sakelindo, pulsa telepon, PLN, pembantu, you know what I mean? Right? Yeah. Bayar anak sekolah, uang jajan, uang dapur, and so on. Minggu ketiga, gila duit gue pada kemana semua sih? These people hanya ada kesibukan, tetapi tidak punya waktu dan tidak punya duit. This is what you were talking about, Pak Peter, just now, right? They think they have money, but the reality is money tumpang lewat. Betul? Dia ini
office boy-nya PLN. Dia ini office boy-nya perusahaan finance. Dia ini office boy-nya perusahaan properti. Dia ini office boy-nya Satelindo. Maksudnya apa? Begitu dapat gaji, langsung rajin-rajin antri ke BCA. Ini transfer ke satu daftar panjang. Ini BCA, ini handphone, ini Flexi, ini Telkomsel, ini macam-macam kan? Antri gila. Bosnya BCA tiong-tiong. Ini kita ini antri bayarin mereka, betul? Kita office boy-nya dia loh. Isi benar-benar, ya. Tadi Anda tertawa ya. Tertawa ada dua maksud tuh. Satu lucu, dua kenal. No time, no money. You think you have money, it passes by. You think you have time. No, you just have activity. Yes, hanya ada kesibukan. Life is not so fun like that. Yes, I do not know where you are, 1, 2, or 3, but I know for sure anybody yang waras, ya, mau yang keempat. Have money. Punya waktu untuk menikmati uangnya dan punya uang untuk menikmati waktunya. Ini baru true happiness. And I guarantee you, most of the time, if you have time and you have money, you have no worries. And if you have no worries, you have good health. Does that make sense? Yes. Time, money, health go together. Banyak orang have time, no money, sakit. Pikirin melulu, betul? Banyak orang have money, no time, sakit. Kerja melulu. Banyak orang no time, no money, bunuh diri sekaligus. Betul kan? Have time, have money is where we want to be. Yes? Yeah, and how do we do that? Whatever you are, if you are in the blue and you wish to be in the red, you must change. If you don't change, you will be in the blue until the day you go home to the Father in heaven. Betul kan? Yes, you have to change. So the rules have changed. Aturan sudah berubah. Paradigma dulu. Papa saya waktu kecil, papa saya ajar kepada saya, ladies and gentlemen, ini lucu sekali. Papa sering ajar kepada saya, anak dengar papa ajar, information is power. My father used to teach me, information is power. And I thought information is power because my father taught me that. Wrong. Go out from this room. Don't tell information is power. Malu tengsin ketinggalan zaman. Okay? Ini adalah paradigma zaman industri. Because my father lived zaman industri, betul? Zaman industri memang information is power. Kenapa? Di zaman itu orang-orang yang punya TV di rumah bisa dihitung dengan satu tangan, betul kan? Orang-orang yang punya radio di rumah, 2 tangan. Orang yang cukup berpendidikan untuk baca koran, itu tidak banyak juga, betul kan? Apalagi orang yang kenal orang yang berkuasa, itu nggak banyak. Maka dari zaman dahulu itu, yes, siapa yang punya informasi, dia unggul. Zaman dahulu, where TV, radio, mass media was not so extensive, yes? But now, ladies and gentlemen, the new paradigm is information is public access. Everybody in this room has newspaper early in the morning. Maybe 2 even, betul? Everybody in this room has TV at home, maybe 3. Everybody in this room has a radio in the house, radio in the car, betul? Information is everywhere. Everybody who clicks onto the internet, anything that George Bush knows, you know at the same instant, betul kan? Yes. You switch on CNN, whatever somebody else knows, you know at the same time. Information is public access. Semua orang punya informasi. Yes. Yang jadi unggul adalah betapa kreatifnya kita memanfaatkan informasi itu. Betapa kreatifnya kita memanfaatkan informasi itu yang jadi unggul, ya. Jadi saya kasih contoh, ini sebuah kisah nyata nih. Ya, it happened to me, you know. My friend, one day he was looking at his handphone, you know. He was looking at his handphone dan dia goyang kepala. Dia bilang, gila, dolar naik loh. Wah, ini bakalan naik lagi. Lihat handphone, bilang dolar naik. Lu kok lihat handphone bisa dolar naik sih? Tuh, ini ada informasi, ini this is the latest, you know, information. Dolar naik, enak yuk handphone lu
lu langganan apa? Gue langganan ini, operator ini. Gue juga langganan ini, kok kenapa gue nggak tahu? Betul kan? Dia bilang, ngaco lu, adalah. Ini coba handphonenya di sana. Dia settingan saya. Tuh ada. Oh iya, ada juga ya. Saya sama-sama lihat kan. Oh iya lo, dolar bakalan naik lo. Dolar naik ya. Ya sama lah operatornya. Ya, dolar naik. Dolar bakalan naik lagi, betul kan? Ya. And I just continue to do my seminar. I forgot all about that. Yes. Next week, I meet him again. Very cheerful, you know. Cheerful. Bersiul. James, apa kabar? Malam ini mau kemana? I say, I have no plans. Malam ini kita makan yuk. Pergi makan. Tumben lo makan. Ya ajak teman-teman. Si Agus, si Eddie, semua ajak yuk. Ya ajak makan. Gua traktir, dia bilang. Tumben lo traktir. Ada apa sih? Adalah, oke, sedikit lah. Yuk, dia makan. Ya. Saya tanya, oke apaan? Ya, gua jual beli dolar lah, cuan sedikit. Lu jual berapa? Nggak banyak lah, sajap tiaw. Kapan? Ya kemarin. Saya marah sama dia. Kemarin baru gua jual sajap tiaw. Dia bilang, saya marah sama dia. Kamu ini ya, teman ya, tapi ada hoki nggak pernah kasih tahu. Bener kan? Kasih tahu ke. Lu cuan sajap tiaw, gua cuan satiaw jadi juga lah, betul kan? Yes. You are not a friend, you know. He was offended. He was angry. What the hell are you talking about? I said, if you have information, let me know. Betul kan? He said, I told you. I said, when? You didn't tell me. He said, we were looking at the handphone together. Remember, I said dollar bakalan naik. I said, iya, dollar bakalan naik. Then he said, setelah I left you, I went to buy dollar. I kept for 5 days, dollar high, gua lepas. Kemarin gua lepas, gua cuan sajap dia. You see that, ladies and gentlemen? Both of us had the same information. I took the information, I kept in my pocket. He took the information, dia muter. Itu beda. Semua orang melihat internet kan? Siapa yang dapat peluang dari internet? Betul? Setiap orang baca koran kan? Susah, gila kakek memperkosa cucu. Ibu kandung ditusuk 7 kali. Ya, dunia tambah kacau. Betul? Most of us read the newspaper and say, 2 or 3 people will read the newspaper and say, wah, Kang Tao man. Betul kan? You see what I mean? Information is the same, you know. How creatively do you use the information? Setelah itu saya bilang, oh kalau begitu gua beli dolar, cepat-cepat beli dolar. Dia bilang, udah terlambat, udah keburu turun. Number 3, ladies and gentlemen, speed is very important. You cannot wait until it is safe baru you go in. Because when it is safe, it is already too late. It has changed again. Betul kan? Yes? That's happening now. Ya. Ini selalu terjadi kepada diri saya, dari saya mau sharing. Ya? That is the speed we live in now. Sudah begini aja ketinggalan, apalagi duduk diam-diam nggak mau berubah. Garuk kepala, kenapa orang kaya melulu ya? Betul kan, ladies and gentlemen? The rules have changed, you know. And I'm so glad you come today. Because today, Peter and the rest of the people will show you how the rules have changed as far as making money is concerned. Kita hidup ini, setiap orang hidup ada 3 tahap. Ada 3 tahap hidup. Yes? Tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama adalah ketika kita bersekolah. When we are in school. Ya? Ketika kita bersekolah, kita dapat uang sih dari orang tua, uang jajan, betul kan? Ya? Dan semakin tinggi sekolah kita, semakin gede uang jajannya. Ya, tapi umumnya di sekolah uang jajannya itu pas-pas sesuai dengan pengeluaran kita, betul? Kebutuhan makan, ya, beli buku sekolah and all that, ya. So it's almost mirip-mirip, about the same. One day you graduate, you get a job. Yes, once you get a job, you start to work. Well, your income increase, betul? And the longer you work, the higher your income. That's the way it is, betul kan? Ya. And then, of course, when you start working, you have higher expenses, right? Transport, makan, entertain teman, baju, and so on, ya kan? Have to have handphone and all that. So, your expense will increase, yes? But hopefully, mudah-mudahan, your income more than your expense lah. Sehingga ada savings. Yes? Ini tahap masih single. Pacaran. Yes? Let's talk about the man. Pacaran, have money, work, expense, traktir, go for dinner and all that, still have money, okay? And you pacaran for 3-4 years. One day, sooner or later, the girl will ask you, betul? Sayang, kita sudah pacaring 5 tahun, 4 tahun, kapan menikah? Betul nggak? Right?
You cannot pacaran forever, betul? Good for men, but no good for women, betul? Yes, For men kalau bisa pacaran forever gitu loh, no responsibility kan. The woman kan stress gitu loh, ya kan? So she will ask, when are we getting married? And karena kita orang manusia cengli, ya udahlah, sudah jalan test drive 5 tahun, sudah harus beli lah mobilnya. Ya, dia udah menikah. Nah, menikah kan? Yes, menikah kan? Ya, kadang-kadang tabungan 3 tahun lenyap dalam satu malam. Pesta pernikahan itu, betul kan? Apalagi mertua nggak sponsor, angpau nggak kembali modal, betul? Ya, gone, finish. Start from zero again, right? And then now you have to live twosome. Husband and wife have income, right? But now you cannot live with mama anymore, right? Yes, you have to contract a little house, betul? Yes, you cannot take microlet here, microlet there. You must motor together or get a small car together, right? And you cannot meet tak here, meet tak there, betul? You have to eat a proper dinner, betul kan? Right? Expense increase. But still enough. 2 years after marriage, you come home, your wife runs to the door. Honey, I have good news. What? I'm pregnant. Oh shit. Kenapa oh shit? Good for family, but oh shit for dompet, betul kan? And we all know, begitu istri hamil, the money goes uncontrolled, you know. Yes. Harus check up, mau ronsen, mau USG. Itu anak lo, gua juga tahu anak, emang anak sapi gitu. Anak nggak usah USG juga gua tahu, betul nggak? Cowok lo. What difference does it make? Cowok, cewek asal sehat, betul kan? But women are different. Can you hear? Duduk. They get very excited, you know. Duduk. And we have to be pretend to excited. Oh yeah. And then go home and then you go to the doctor. Dok berapa? Go back check. Oh shit, man. Just to look at that black and white picture. Duduk. Go back check, you know. I go Glodok buy VCD. How many VCDs can I buy, you know? Ini bercanda lah. I'm not so bad lah. Yeah, that's okay. Yes, okay. You know what I mean lah. Okay. And the baby is gone. Once dia I tell you, there goes your dompet again. Because why? Susu 2 minggu 1 kaleng atau 1 kaleng 2 minggu, I don't know. Ya, 1 minggu 2 kaleng. Popok lagi, betul? Popok. Every time you see the sister throw away popok, wah, noceng man. Cepat, noceng, you know. Cepat, sus. Boleh daur ulang. Duit, ya. Imunisasi sini, imunisasi sana. Ya, elah, duit melulu, betul kan? Yeah. And then mama said, this one must tumble tops. So, go tumble top, bluk. Oh, ya, berangkat aja kan? Sama gitu loh. Ya udah, must tumble tops, special haircut, you know, whatever lah. Okay. Anyway, sudah menyesuaikan. Just sudah seimbang, sudah ketemu ritmenya lagi. Yes. 2 years later, you come home from work. Mama said, honey, I have good news. What good news? I'm pregnant again. Oh shit again, man. Gua lupa sih. Lupa apa? Lupa cabut. Dan seterusnya. Sekolah, perguruan tinggi, pengeluaran naik terus deh. Ya, pengeluaran terus. But Tuhan memberkati, cukup. More than enough. Alright? Yeah, we are blessed. We have enough. Can upgrade the house, can upgrade the car, betul? Can upgrade the handphone, right? Only cannot upgrade the wife. That's all, right? Yeah. So everything else new. Everything else is new, but life is okay. Yes, life is okay. We once a year go out jalan-jalan and all. Enough, right? 1 year after banting tulang, your child comes home and say, Mommy and Daddy, I have good news. What? I got a job. Oh, thank God. Betul kan? Because once they get a job, pengeluaran kita selesai, betul kan? Yes? So no more expense. You can handle yourself. Good. Expense goes down. Lega. Kira-kira sampai anak kita have a job, kita sudah usia berapa? 50-an, betul? 1 year after she got a job, your expense go down. Next year, you pension, your income go down. Betul kan? Yes? You work from usia 25, you pension at 55. Tuhan mengizinkan you live until 75. Betul kan? From 55 to 75, no income. Minimal income. Yes?
From 55 to 75 ada pengeluaran nggak? Pengeluarannya menurun atau meningkat? Kenapa? Yes, on the drew udah mulai rusak. Sering-sering masuk bengkel, betul kan? Ya, ya. Pengeluaran, expense increase, income minimal. Right? Question: are your savings enough for 20 years of expense without income? If not enough, you are in financial trouble. Many people, this here is enough up to here, you know. Maybe up to 62 years old. After that, live on love and fresh air. Betul kan? No money, you know? Love, fresh air, water, grass, very nice. Okay? You know what I mean now? Here looks comfortable, you know. But if this is not enough to cover this, then you can only live up to 62. The rest, kemurahan hati orang lain. Betul kan? Dan hidup usia segini, on the drill sudah rusak, tidak punya duit, jadi beban untuk anak, emang enak hati? Why are you doing this? You're doing it for you, you know. You're doing it for you. Right? You're doing it for you. Not now, not now, not now. Now enough. Now can wear dasi, can drive nice car. Not now. Later. You're doing it for your family. When you are old, you want to. Sini. Have time no money, betul? Waktu sekolah, have time no money, betul? Sini waktu karir, have money no time, kejar karir. Sini nyaris no time no money, betul? Berarti sini satu-satu saatnya dalam hidup kita yang mungkin bisa have time, have money. Tapi kalau ini tidak benar-benar direncanakan, ini akibatnya have time, no money again. After you live 60 years back to have time, no money, what the hell have you been doing? See what I mean, ladies and gentlemen? Many people are like that. We don't want you to be like that. You don't want you to be like that. Because you will be a burden to your family. Your loved ones, you know. Ngeri loh. Bebanin orang lain. Pinjam dari saudara, pinjam dari sepupu, betul? Jadi ngomongan orang, enak. Ya, jadi bayangin yang positif. Jika Anda sukses seperti apa? Nah, ini motivasinya. Sungguh sulit jika aku terpaksa. Hanya mentang-mentang kita ngomong, Anda terpaksa, sungguh sulit. Tapi begitu mudahnya jika aku mau. You know the song by Bryan Adams? Everything I do, I do it for me. Gombal, I don't do it for you. Betul kan? Everything I do it for me. Let's be realistic. Itu lagu itu, best seller gitu. Nyata hidup not like that, you know. Everything I do it for me. Ya. Bahasa Kungfu-nya Jackie Chan dan Jet Li dan Jet Pam. Ciki kong ciki ya. You know what I mean? You take care of yourself, you know. You know what I mean? Right? Because when you masa jaya, everybody loves you. When you are dead and broke, nobody knows you, you know. Yes, everything I do it for you. Sungguh sulit jika saya terpaksa. Sungguh mudah jika saya mau. Dan kalau ini bukan untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai, untuk siapa sih? Yes, okay. So, I want to change. Let's change. I leave you with, ladies and gentlemen. This is so beautiful. Besok adalah hari pembayaran atas apa yang Anda lakukan hari ini. Yes. So, apa yang Anda lakukan? 3 kategori, you know. Yes. You decide yes. Itu satu keputusan, betul? You decide no. Pun satu keputusan, betul? You don't decide. Pun satu keputusan. Karena kalau you don't decide, it means you decide to
tunda. Betul kan? You decide to tunda keberhasilan, betul kan? If you decide yes, jelas. If you decide no, jelas. If you do not decide, means you have decided to tunda. It is still a decision. Yes? Besok adalah hari pembayaran atas apa yang kita lakukan hari ini. Dan semoga hari ini kita lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita mencintai. Betul? Thank you. I wish you all success, ladies and gentlemen.